अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह अम्मा जी, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा जी आपकी दुआएं हैं। अम्मा जी माशाअल्लाह, कितना दुरूद व सलाम शामिल करूं आज के प्रोग्राम में आपका? जी 1 लाख। 1 लाख मरतबा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अम्मा जी माशाअल्लाह, रमज़ान मुबारक में कुरान कितने ख़त्म किए आपने? जी कुरान पाक एक इंशाअल्लाह बस सही रोज़ा ख़त्म करूँगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आप बताओ हाँ, कल सुबह करना चाहिए ना या रात को? जी सुबह ख़त्म करना चाहिए ना या रात को? समझ नहीं आई। हाँ, आप जब आपकी मर्जी, अच्छा कोई इसमें कैद नहीं। आप दिन में ख़त्म करें, रात में ख़त्म करें, कोई इसमें कैद नहीं है। जब जैसे आपको आसानी हो, जैसे आपको यानी कि आपके पास वक्त हो जिसमें आप खुसूसियत के साथ, यकसुई के साथ आप दुआ कर सकें, कोशिश करें कि उस ख़त्म कुरान के अंदर घर के तमाम अफराद को शरीक करें, सब के साथ मिलकर दुआ करें। अच्छा ठीक है, हम सबके लिए भी दुआएं कीजिए, कॉलर्स के लिए, कंट्रोल रूम की टीम के लिए। जी अम्मा जी, इस दुआ की प्रैक्टिस कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी आई नहीं है। अभी आ जाती है अम्मा जी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। दोबारा पढ़ लें अम्मा जी। जी अल्लाह के नाम को फुल माउथ करेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अम्मा जी, इस दुआ के अंदर कितना अल्लाह से प्यार का इजहार भी है, और सुभान अल्लाह अपने गुनाहों पर माफ़ी की सुभान अल्लाह एक कैफियत भी पैदा होती है। सुभान अल्लाह। तर्जुमे को जहन में रखें और अल्लाह की बारगाह में इन कलिमात को पढ़ते रहिए, और हम सबको भी अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मिसेस बेगम, माशाल्लाह, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद जी, ठीक है उस्ताद जी, आप ठीक है उस्ताद जी? अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है, आपकी दुआएं हैं। मिसेस बेगम माशाल्लाह, कुरान ख़त्म हो गया आपका? जी थोड़ा सा रह गया उस्ताद जी, फिनिश हो रहा चले है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। कितना दुरूद सलाम शामिल करूं? उस्ताद जी। 41,000 ज्यादा नहीं पड़ा उस्ताद जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, 41,000 माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला दुरूद व सलाम मज़ीद आपकी ज़बान पर जारी फरमाए। जी इस दुआ की प्रैक्टिस कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्क्रीन पे नहीं आ रहा उस्ताद जी। अभी आ जाए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन अफ़ुव्वुन करीमुन। अफ़ुव्वुन, वाव के ऊपर वाव है, वाव को क्लियर करें, उन हमजा ना पढ़ें। अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर सब मिलकर दुआ करेंगे तो फिर पढ़ेंगे फ़अफ़ु अन्ना, ठीक है? जी। अगर आप अकेले पढ़ेंगी तो फिर फ़अफ़ु अन्नी। अच्छा, वो कौन सा टाइम पढ़ेंगे उस्ताद जी? इसको आप रोज़ाना पढ़ें, दिन में पढ़ें, रात में पढ़ें, जब भी दुआ करें इस दुआ को पढ़ें। वल्लाह अल्लाह को ये कलिमात बहुत पसंद है। इसमें हम अपने गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में माफ़ी भी तलब करते हैं, और सुभान अल्लाह इसमें अल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यार भी। अल्लाह को ये कलिमात बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिसेस बेगम, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी अम्मा जी, कौन और कहाँ से? अम्मा सूफिया। सूफिया, सलाम अलैकुम बाबा। वालेकुम सलाम। अम्मा जी खैरियत है? तबीयत ठीक है आपकी? ज्यादा नहीं बाबा, दुआ करना। अल्लाह आपको शिफाए कामिला, सेहत आजिला नसीब फरमाए।
اما جی کتنا درود و سلام شامل کروں آپ کی جانب سے؟ زیادہ نہیں بیٹا، ہم ختم ہوتا ہے. کتنا؟ زیادہ نہیں بیٹا. چلے ماشاءاللہ آپ کا درود و سلام شامل ہو گیا، بس آپ نے کہہ دیا شامل ہو گیا. جی اس دعا کی پریکٹس کیجیے. انشاءاللہ بابا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بول گیا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. جی اما جی، اور آرام آرام سے پڑھیں گے، جتنا آرام سے پڑھیں گے اتنی ادائیگی بہتر ہوگی. آرام آرام سے مجھے فالو کریں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اما جی دعاؤں میں یاد رکھیں، خصوصی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. بہت شکریہ بہت شکریہ. اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن آمینہ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ ٹھیک ہے استاد؟ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے ماشاءاللہ. کتنا درود و سلام شامل کروں آپ کا؟ استاد جی بیشی نہیں پڑھنا، وہ 50,000. 50,000. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالی. قرآن مجید ختم ہو گیا آپ کا؟ ختم ہو گیا استاد جی. الحمدللہ. دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے. جی بہن آمینہ اس دعا کی پریکٹس کیجیے. استاد جی میرے لیے خاص کے لیے دعا کرنا ہے. انشاءاللہ ضرور 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 انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انک عفو تحب عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہن آمینہ اس دعا کو یاد کریں، بچوں کو یاد کرائیں، اور خود بھی ان کلمات کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیکم استاد جی. جی ماشاءاللہ. بہن جانارا بیگم خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. استاد جی آپ سناؤ. آپ کی دعائیں ہیں بہن جانارا بیگم. کتنا درود و سلام شامل کروں آپ کا؟ استاد جی زیادہ نہیں، صرف 3,000 پڑھی ہوں میں. کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالی اس 3,000 اگر آپ نے خلوص دل سے پڑھا ہے نا تو یہ 30 لاکھ سے کم نہیں ہے انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. یہ تو میں نے 30 لاکھ کہہ دیا، اللہ نے پتہ نہیں کتنا اجر و ثواب کے نامہ اعمال میں لکھنا ہے انشاءاللہ. جی بہن جانارا بیگم اس دعا کی پریکٹس کیجیے. جی میں کوشش کرتی ہوں. اسکرین میں نہیں ہے ابھی. جی ابھی آ جاتی ہے. تعاوذ تسمیہ پڑھیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. دوبارہ پڑھ لیجئے میرے ساتھ مل کر، انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. جی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی.
فاعف عني. جی ماشاءاللہ. اگر یہ نہ ہو سکے تو آپ یہ ترجمہ لکھا ہوا پہلے تو کوشش کریں الفاظ کی صحیح طور پر ادائیگی ہو، اگر نہ ہو تو کوشش کریں کہ یہ جو ترجمہ لکھا ہوا اس کو یاد کریں اور انہی الفاظ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں.